A palavra que está em Lucas, versículo 4, de 14 a 22, que nos diz o seguinte: Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado. Como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Aleluia. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e entrou no lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Glória a Deus. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo de favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? La parole que je vous apporte aujourd'hui est dans Luc 4, de 14 à 22, qui nous dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait: N'est-ce pas le fils de Joseph? Amém. Parece versículo grande, né? On dirait que c'est un long verset. Quand même. Mas me ensinou duas coisas da volta de Jesus a Nazaré. Mais ça m'a appris deux choses à propos du retour de Jésus à Nazareth. O versículo relata-nos o regresso a passagem de Jesus pela Galileia. Le passage de Jésus à la Galilée. Trazendo o Espírito Santo com ele. En ramenant le Saint-Esprit avec lui. Seu poder de cura. Son pouvoir de guérison. Com toda a fé para poder fazer como sempre fez. Avec toute la foi pour pouvoir faire comme il a toujours fait. O que sempre foi enviado pelo Pai para ser feito. Ce qui a toujours été envoyé par le Père pour que ça soit fait. Curas, milagres. Guérison et des miracles. E pela pouca fé do povo. Et pour le peu de foi du peuple. Perante a passagem de Jesus. Devant le passage de Jésus. A pouca fé deles não deixou Jesus fazer a sua ação. Le peu de foi qu'ils avaient n'a pas laissé que Jésus fasse son action. Ele pôde fazer umas curas. Il n'a pas pu faire des guérisons. Posando simplesmente a mão. Simplement en posant la main. Porque a pouca fé deles. Parce que le peu de foi qu'ils avaient. Colocou em dúvida quem era Jesus. A mis en doute la personne de Jésus. E automaticamente. Et automatiquement. Podemos ver. On peut voir que Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. Que Jésus a été rejeté dans sa propre ville. Ele pregava por todos os outros sítios. Il prêchait partout. Fazia milagres. Il faisait des miracles partout.
E o povo tinha fé e deixava fazer tudo. Et les peuples de ces endroits-là lui laissaient tout faire. Mas quando chegou à cidade de Nazaré, Mais quand il est arrivé à a Nazareth, sua própria cidade, dans sa propre ele ville, foi rejeitado pelo seu povo. il a été rejeté par son peuple. O povo não rejeitava Jesus. Le peuple ne rejetait pas O Jésus. povo estava rejeitando o próprio Deus. Il était en train de rejeter le propre Dieu. É como nós fazemos com o Senhor. C'est comme nous faisons avec le Seigneur. Nós não rejeitamos o Jesus. On ne rejette pas Jésus. Nós rejeitamos o próprio Deus. Nous rejetons Dieu. Nós oramos, Nous prions, nós pedimos a Deus, nous demandons à Dieu, nós jejuamos. nous jeûnons. Mas quando Jesus envia Mais quand Jésus envoie o que é para ser feito, ce qui doit être fait, com a nossa pouca fé, avec notre peu de foi, nós colocamos todo o tempo em dúvida o enviado do Senhor para as nossas vidas. nous mettons tout le temps en doute ce que le Seigneur nous envoie pour nos vies. Não crendo que aquilo vem de Deus, Quand on ne croit pas que ça vient de Dieu, mas nós oramos, pedimos discernimento ao Senhor. et nous prions en demandant du discernement au Seigneur. E neste versículo nós podemos ver claramente como Jesus foi rejeitado Et dans ce verset, on peut voir clairement comment Jésus a été rejeté pelas suas próprias famílias, pelos seus irmãos. par ses frères, leur propre famille, ses propres familles. É como a nossa vida normal às vezes acontece. C'est comme dans nos vies, ça nous arrive. Às vezes nós somos rejeitados interiormente, Des fois, on est rejeté intérieurement, não só pelas pessoas de fora, por exemplo. pas seulement par les gens d'extérieur. Porque às vezes quando a nossa fé ela não é absoluta, quando a nossa fé ela não é verdadeira, Quand notre foi n'est pas vraie, nós duvidamos e pomos em casa tudo aquilo que o Senhor tem para nós. nous doutons et nous remettons en question tout ce que le Seigneur a pour nous. É o que a família, o povo fez com Jesus. C'est ce que la famille et le peuple avec Jésus. Eu tirei para mim, e espero que para vocês também, várias lições dessa passagem. J'ai retiré beaucoup de leçons dans ces passages, j'espère que vous aussi vous allez en tirer. A primeira lição é do deserto. La première leçon, c'est celle dans le désert. O deserto, ele nos ensina quem é Deus. Le désert, c'est là où on apprend qui est Dieu. Ele nos ensina a perseverar, Ça nous apprend à persévérer, ensina-nos a esperar e preparar. ça nous apprend à attendre et à nous préparer. Ele nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Il nous montre qui nous sommes véritablement. Ele mostra quem está ao nosso lado. Ça montre qui est à notre côté. Mas o deserto também Mais le désert aussi, nos faz entender ça nous fait comprendre que tudo depende exclusivamente de nós. que tout dépend de nous. Nós é que temos que levantar, Nous devons nous dar o lever, nosso passo de fé, faire notre pas de foi, lutar lutter para que nós tenhamos a nossa fé firme. pour que notre foi soit affermie. Por quando a nossa fé ela é abalada, Parce que quand notre foi chancelle, nós fazemos o que o povo e a família fez com Jesus, que é fazer com Deus. on fait avec Dieu ce que le peuple a fait avec Jésus. Nós rejeitamos o Senhor nas nossas vidas. On le rejette dans nos vies. Isso passa no trabalho, no nosso dia a dia. Ça, c'est au travail et dans notre quotidien. Isso passou com os apóstolos, Ça s'est passé avec les com o apôtres, povo, avec le peuple, com Jesus. avec Jésus. E que nós possamos guardar essa verdade em nosso coração. Que nous puissions garder cette vérité dans nos cœurs. Que a nossa fé, ela move tudo. Que notre foi peut tout bouger. É ela que nos guia, C'est elle qui nous guide, ela que nos direciona c'est elle qui nous directionne e ela que nos mostra o caminho de onde vem a verdade do Senhor. et c'est elle qui nous montre le chemin d'où vient la vérité du Seigneur. E é isso que eu queria partilhar com vocês. O versículo parece grande, C'est ce que je voulais mas, partager avec vous. Le verset paraît long, mas fala-nos destes dois pormenores. mais ça nous parle de ces deux, A nossa pouca fé, de notre peu de foi, que nos faz rejeitar o Senhor. qui fait qu'on rejette le Seigneur. Amém. Amen. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Merci Seigneur, merci Dieu. Queremos te agradecer, Senhor, por essa força. On veut te remercier Seigneur pour cette force. Queremos agradecer, Senhor, por nos ensinar a cada dia que passa. On veut te remercier de nous apprendre à chaque jour. Queremos te agradecer por essa proteção, Merci pour cette protection. mesmo nós não vendo. Même quand on ne voit pas, Nós sabemos que o Senhor está conosco, on sait que tu es avec nous. que nós possamos grandir, como é que se diz grandir em português? Crescer, perdão. Que nous puissions Que nós, grandir. que nós possamos crescer
Que nous puissions grandir, não só exteriormente como interiormente, pas seulement extérieurement, Para mais que aussi nous- intérieurement. que nós possamos colocar a nossa fé, Pai, Pour que nous puissions mettre notre foi, Père. e não sempre duvidar, Et pas tout le temps avoir des doutes. que nós possamos dar esse passo de fé Que nous puissions faire ces pas de foi com convicção, avec la conviction, crendo em quem está do nosso lado. en croyant qui est à notre côté. Colocamos esse culto, Senhor, diante de Ti, On met ce culte devant toi, a palavra que vai ser lida por nossa pastora, la parole qui va être proclamée os par la louvores que vão pasteur, ser entregues. les louanges qui vont être chantées. Colocamos a vida de cada uma pessoa que aqui está. On met la vie de chaque De personne cada qui est ici família. présente, de chaque famille. Toca, Senhor, na nossa mente e no nosso coração. Touche, Seigneur, dans nos pensées et dans nos cœurs. Amolda-nos, Senhor, Viens nous modeler, Père, e guia-nos pelo Teu caminho, et Pai. guide-nous vers ton chemin, Que Seigneur. seja feita sempre a Sua vontade e não a Que nossa. ta volonté soit toujours faite dans nos vies. Em nome de Au nom Jesus. de Jésus. Amém. Amen.